कहीं कुआले आसी आसी हाथ कहीं रही कैमेरा लुचि करछन्ती परा 24 ହେଇଗଲା 23 ହେଲା ପରା 21 ହେଲା ଏଠି ଆଇଛନ୍ ସେଠି नहीं अटके ये कर स्क्वीज कर बस प्ले कर आसीगला से स्टेज ऊपर टर्निंग ऊपर ठिया अछि जे धला सटा 21 ହେଇଛି ଆହୁରି ଦୁନିଆ ସମୟ ଅଛି आगो आसी कथा कथा 21 ହେଇଛି ବା ଆହୁରି ଟାଇମିଂ ଅଛି 22 ହେଲା पक्का से जो अछि से व्हाइट टी शर्ट पिंदी ढोला ढोला टा बढ़ौटी याकू 23 ହେଲା ଠିକ ଅଛି ରହିଥା ଟିକେ ठिया नांदी सेठी सेठी आंदी केतोल ठिया ला गच्छ पुरपुरु ना मुझे कैमरा को लुचि करछन्ती आगु कहले देखा जेवनी ये जण आछन स्पॉट ऊपर को या पुरपुरु टिके देखे उठे हमें जो या पर गया एतु देखो एचे नासी जस्ट गाड़ी पाखापाखि जाइଥିଲେ ସେ ପୁରା ଧରା ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତା कैमरा लुचि करछन्ती समझ ना पावरफुल कैमरा लगाया था पावरफुल कैमरा लागिची बोली एते देखि पाइले पूरा साउथ अफ्रीका रे आनी था तो पूरा जूम करके वीडियो के ना छाड़ी ना था से फोपड़ फोड़ बहुत साउथ अफ्रीका रो आइला एडी बा एडी अछन रात मारनी ମାନେ ସେ ଟୋକା ମାନିଆ ପୁରା ଫୋପାଡ଼ିଛି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବାଛି ଯାଇକି ଆଉ କଣ माटी रखो ସବୁଆ ଟୋକା ଯୋଉଟା ଅଛନ୍ତି ଫୋପାଡ଼ି ଆରେ ସେ ରହିଗଲେ ନା କଥା ଝାଡା ଫାଡା ମାଇଲା ପଳେଇଲେ देखा दे करे आसीबा ना साला 3 सेकंड भी हाथ टेकी होनी संतोष कुमार सेठी ये दिजण यानो दी जण बात ये दिजण आसुनी सेपटे बैकअप रहितबे बड़ा मोटरसाइकल लरी जेमते चार जण आस्तुलो एना एते समय तांगर टर्निंग ऊपर डिस्कशन हो अरे आगे आउ कार सीसी कैमरा लागिची कि टुटा ସେପଟେ ଦେଖେ ଭଲ କି କହୁଛି ଆସିବ आसिला देखा आसिला ଆଇଲେ ଆଇଲେ सीधा ओखाड़ देला देखो ओखाड़ देखो देला ସିନା ଦେଖେଇଲ ହନ୍ତା ସେ ମୁହଁ मोबाइल ତଳା ସାଟା ସଳକେଛି ଜାଣି ଶୁଣି ସେ ଟଗର ଗଛ ମୂଳେ ରହୁଛନ୍ତି ରେ हां से कैमरा এটা ତମ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆମେ ଇଆଡେ ଦେଖିପାରୁ आइला ସିଏ ପଳେଇଲା ସେ ଟୋକା ଗୋଟେ ପଳେଇଲା ନା ଗୋଟେ ପରେ ମାଡ କରୁଛି ଗୋଟେ ଦେଇ ଦେଇକି ପଳଉଛି ଅଛି ଏଠି ଆଦି ଷ୍ଟପ୍ ମାନେ ଦେଖିଲୁ ଆମର ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲୁ ରାତି 10ଟା ଆଉ ଥରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆରେ ହେ ଠିକ କଥା ସୁଶାନ୍ତ କହିଲା ଆମେ ରାତି 10ଟା ରୁ ଦେଖିବା ଦେଖେ ସେ କେବଳ 12ଟା ରୁ ଦେଖିବା କାରଣ ସେ ଭିଜିଟର ବି ଆସିଥିବେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଛତା ଉପରେ ଉଠୁ ବୁଝିପାରିଲ ନା ପୁରା ପ୍ଲାନିଂ ହଁ ପ୍ଲାନିଂ